chapter 2, verse 5 to 11. Philippians chapter 2, verse 5 to 11, the Bible says, "Let this mind be in you, which was also with Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Higala ningon ng Biblia, nga bisan ang atong Ginoong Kristo, bisan tinuod nga siya Dios, o bisan tinuod nga siya Ginoo kanato, pero wala niya giisip yang kaugalingon nga Dios nga naman. Iyang gipaubos yang kaugalingon higala, aron muari sa kalibutan, ibiyan yang trono sa langit para mamatay tungod sa atong mga sala, para sa pagtubos sa mga makasasala. Niyari siya higala na matay ang giula yang dugo, ug sa katulog adlaw na banhaw, para kita makapamatarong o para luwason ang atong kalag gikan sa kalaglagan ngadto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Unang tuyok tumong higala nangyari atong Ginoong Kristo, ipaubos niya ang kaugalingon aron sa pagluwas kanatong makasasala. Muna higala nangyari atong Ginoong Kristo, wala siya magtawag sa mga mayong tao, kaya wala may buutan, wala bisan usa. Ikaw bako dili mayong tao, dili matarong atubangan sa Ginoo. Unang tuyok tumong nangyari atong Ginoong Kristo aron sa pagtubos kanato. The Bible says in 1 Timothy chapter 1 verse 15, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners." Niyari atong Ginoong Kristo higala para pagluwas sa mga makasasala. Ikaw ug ako makasasala higala. Niyari atong Ginoong Kristo aron kita luwason. Wala siya muhari para sa mga buutan. Kaya wala'y buutan, wala bisan usa. The Bible says in Luke chapter 5 verse 32, "He came not to call the righteous, but sinners to repentance." Niyari atong Ginoong Kristo higala aron sa pagtawag sa makasasala, aron sa paghinulsol. Kung sa mga paghinulsol higala, nga doon na lamay usa ka Dios na makaluwas sa atong kalag. Only the Lord Jesus Christ. Kaya nga naman, ikaw ug ako makasasala atubangan sa Ginoo. Murang kinahanglan kitag manluluwas. The Bible says in Romans chapter 3 verse 10, "As it is written, there is none righteous, no not one." Walay maayong tao, wala bisan usa. Walay buutan,